गोंयभर असले कन्वर्जनां जावपाक खास करून ही बीजेपीची जी लिगसी आसा स्टार्ट जाली 16B 17 टू 39A आनीक विधानसभेन आमी खूब प्रयत्न केलो की जी कन्वर्जनां जाल्ली आसा गोंयभर ही रद्द जावपाक जाय म्हणून आनीक जेन्ना आंदोलन जालें इनफ इज इनफ म्हणून मुवमेंट जालो बाब फेंद्रीन दिबेलोन आमकां एक चार्टर दिलो तें बील आमी विधानसभेन मांडलें आनीक बील येवपाक जाय म्हणून खूब झुजले त्या वेळार जें हें हार्मफूल ह्या वाठारांत न्हू आख्खें गोंयभर जाता खास करून गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी आज आमच्या वाठारांत ह्या भागांत आमच्या ग्रामीण भागांत जरी तर पयल्यार सारकें उदो ना ह्या सरकाराचें लक्ष आशिल्लें 24/7 संकल्पपत्र म्हणून मॅनिफेस्टोचेर सांगलें उदो मेवतलें म्हणून लायट मेवतली म्हणून एम्प्लॉयमेंट मेवतलें म्हणून आनीक एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करतले म्हणून आज जेन्ना म्हाका लोकांनी ब्रीफ केलो आनी जरी तर आमी सगळे चोयल्यार आमचे पार्टीचे मनीस आयले सगळे आयले जरी तर चोयल्यार आमचे पर्यावरणा विरुद्ध आज हो बीजेपी सरकार सारको मुखार आसा आनीक हेजो फायदो बारीक गोंयकारांक जायना हेजो फायदो दिल्लीचे वर्मा आनी शर्माक जाता हेजो फायदो केंद्र मंत्री जे पडे आहाय तांकां जाता लोकल हिंगा मंत्री आहाय तांकां जाता आनीक लोकांक आज जे त्रास जाता हेजे मुखार जावं आमचे धाकले भुरगे हिंगा दिसतात भुरग्यांचो फुडार कितें दीस मॅटर इज इन द कोर्ट एट वेरियस पार्ट्स बट आज जेन्ना डेव्हलपमेंट ह्या स्केलीन जाता आख्खी गोंयची डेमोग्राफी ओ ह्या भागाची ह्या विलेजीची जी एक ब्युटी आसा जी शेतां आहा जे आमचे शेतकार भाव आसा जे आज आमचे ओरिजिनल गोंयकारपण राखून आसा तांकां आज ते भिलेले आहाय आनी जरी तर एक वाठारांनी पीस बाय पीस जेन्ना बाब विरेश बोरकर बसलो त्या वेळार त्याच्या मतदारसंघात जे पण सेक्शन आहाय 39A जावं 17(2) जावं हे रद्द जातले म्हणून स्टेटमेंट केला मुखेलमंत्री पूण आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी गोंयभर चोयता एवरी वीक केस टू केस चेंजीस जाता आनी हेजो फायदो कोणाक सादारण जेन्ना बारीक सुविधा उदकाची लायटीची रस्त्याची आनीक आख्खे हिंगा म्हाका दिसता मोर देन 10,000 पीपल हिंगा येतले भायले मनीस येतले आज साधारण स्विमींग पुलाचे प्रोजेक्ट येता आज साधारण डेमोग्राफी आमची चेंज करपाचो हो सरकार प्रयत्न करता सो वी कंडेम दीस द पॉयंट इज जेन्ना असेंब्ली सेशन कटेल केलें पोंडा बाय इलेक्शन हा म्हणून ह्या सरकाराक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाचे म्हाका दिसता एक अवॉर्ड फावो करपाक सगळ्या देशांत त्रिपुरा जावं कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा हिंगा सेशन आसली आमगेलें सेशन कटेल केलें कित्याक कटेल केलें कित्याक आमी त्या वेळार सकाळच्या वेळार पासून आमचो प्रयत्न आसलो की हे सेक्शन रद्द जावपाक जाय मुखेलमंत्री पयले विकान उलयलो सेशन कंटिन्यू जातलें म्हणून मागीर कसलें सेटींग जालें तें म्हाका खबर ना पूण सेशन उडयलें आमकां जेन्ना ही बील येवपाक जाय म्हणून आमी प्रायव्हेट मेंबर्स कित्याक आमकां आमचे बाब फेद्रीन दिबेलान सांगलेलें की तुमी ही बिलां असेंब्लीन मांडा द ओनली सोल्युशन टू स्क्रॅप ऑल दीस इज दॅट 39A एंड ऑल दीस सेक्शन इज टू बी स्क्रॅप आनी आमी आश्वासन लोकांक दिवपाक सोदता 6-7 म्हयने आहाय इलेक्शनाक हो सरकार म्हणटा लोक कितें तांकां दाखयतले ही सेक्शनां रद्द काँग्रेस पार्टी आमच्या मॅनिफेस्टोन घालतले दॅट दीस टायप ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरमेंट वील बी नॉट बी टॉलरेटेड जे डिस्ट्रक्शन आज गोंयांत जाता अंडर डबल ट्रॅकिंग अंडर वेरियस दीस प्रोजेक्ट्स वीच आर नॉट टुडे इन ते गोंयकारां पासून हे तेजो फायदो ना जे कॉल म्हाका दिसता मेट इज ऑल्सो सबमिटेड बट वी आर वीथ द पीपल आनी म्हाका दिसता ह्या सरकाराचें कर्तव्य जाता की तुम्ही जे लोकांक नाका ते तुम्ही रद्द करपाक आनी जो कॉल लोक हिंगा घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अल्टिमेटली सरकार चलता लोकांच्या पयशाचेर आनी आज जी हुकुमशाय गोंयभर जे म्हाका दिसता लोक जे भियेलेले आहा इन द नेम ऑफ दीस हे सरकाराक भारूक पडटले हे सरकारान म्हाका दिसता साधारण जे आपल्या संकल्पपत्रान जी सुविधा प्रोवायड केलेली हे एकूय हेजेर म्हाका दिसता तेमी सारकें लक्ष घालूंक ना लोकांक फोटोयले अनएम्प्लॉयमेंटाचे फोटोयले गांवांत हांव सांगता म्हज्या मतदारसंघात NIT मोठी येयली हांव आमदार आसतना म्हणून येयली थिंगा साधारण वॉचमॅनाचो पासून जॉब आज कुंकळकारांक दिना इतले 4.5 लाख जमीन एक्वायर करून प्रोजेक्ट केलो प्रोजेक्ट हाडना सांगले बीजेपीचो सरकार आसलो आमी आमदार आसूंक नासले 2012 ते 22 मध्ये आनीक आज जेन्ना मुखेलमंत्री पासून थिंगा सांगता ओ जे चेअरमॅन आहा तांकां सांगता डायरेक्टराक ते डायरेक्टर ती दादागिरी करताय तेगे ऐकना इसली परिस्थिती आज झालेली आहा आणि ते सांगतले एम्प्लॉयमेंट मेळटले हेशें तेशें कांयच ना कसली पॉलिसी ना सो दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मिझरेबली टू कंट्रोल अँड प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट आज
वायनाड जे पट जाला, जे लँडस्लायड जाला, जे आमचे माधव गाडगिलान जे रिपोर्ट दिलो, जे इको सेन्सिटिव्ह एरिया आहे, आज हे सगळे पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. हांकां फक्त कमिशन जाय, हांकां फक्त हे दिल्लीचे वर्मा शर्मा सगळे भायले भाड्याचे बैल जाय, हांकां हिंगा गोंयकारांचे पडोंक ना. आनी म्हाका दिसता लोकांनूय म्हाका दिसता मुखार एक बरें स्टेप घेवपाक जाय. चिंबेलकारांक हांव सल्यूट करता, कित्याक तेमी एक बरें स्टेप घेतलें, गोंय भोंवून दाखयलें, ते रेजिस्टेड इट. एंड इफ यू ऑल आर फॉरवर्ड, आमचें कर्तव्य जाता तुमच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले. आनी असले जे हार्मफूल प्रोजेक्ट गोंयांत नाका ते म्हाका दिसता आमकांय असले प्रोजेक्ट नाका. तर आमी पळयता दोतोर सावंत जो मुख्यमंत्री आहा तो हांगासर लागींच रावतात आनी तेज्या बागान ताणें 39 हे स्क्रॅप करून गेले. पूण हांगासर ताका कित्याक येवपाक हें जायना, कित्याक येवंकूच ना तो अजून पासून. ना ते 100 तेच सांगता तुका 100%. तो येयला जाल्यार लोक पासून तेजे बरें गेले आसतले इन द पास्ट. रद्द जेन्ना तुमी सांगता हाव यू इट कॅन बी ओनली फॉर युअर वन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. कायदो सगळ्यांक आसपाक जाय. कायदो जेन्ना तूं सादांद्री मतदारसंघात मुद्दा रद्द जावपाक जाय जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार कित्याक रद्द जावपाक शिरपाक. एंड इफ यू लूक दिस इज चेंजिंग द एंटायर डेमोग्राफी. पीपल हियर विल कम 10,000 पीपल येवप म्हळ्यार फकाडा ना. उदो पायपलायन बोरवेल मान उदो घेता पणजेच्या गांवांत थंय मरे आज कितें जालें तें एनवायरमेंट. आज पोर्वोरीम आनी पणजे हाजे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स वॉज वर्स देन दिल्ली जस्ट लास्ट मंथ 2 म्हयने फुडें. वर्स देन दिल्ली. पर्यावरण म्हणजे आमी कॅन्सर बी जावन मरोप. गोंय हे आमचे माणकुलें गोंय, जे आमच्या पुर्वजांनी जे आमचे हे ओरिजिनल गोंयकारपण ते गोंयकारांनी जे सांबाळलेलें आसा ते म्हाका दिसता आमी आमचें कर्तव्य जाता तांकां दिवपाक. मुखेलमंत्रीचें कर्तव्य जाता जे पट गोंयाचे इंट्रस्टान ना ते रद्द जावपाक जाय आनी ते तेणें ताबडतोब रद्द करचे. 6-7 म्हयने आहाय. आमी पयलें सांगता आमच्या मॅनिफेस्टो आमी हे नाला आमी रद्द करतले. आमचो सरकार जालो आमकां खात्री आहा आनी खात्रीन तुमकां सांगपाक सोदता हे पयलें सेक्शन रद्द करतले. कित्याक जेन्ना TCPचो रिजनल प्लॅनाचो बोवाड जालो काँग्रेसाचो सरकार आसताना त्या वेळार ते रद्द केल्ले. SEZ गोंयांत नाका म्हणून बोवाड जालो, रद्द केले. रॉंग आहा ते रॉंग मानून घेतले आनी लोकाली भाशा हें करून आमी आयकिले. सो दीस नीड्स टू स्टॉप. दीस इज द लिगसी ऑफ द BJP. BJPन हे हार्मफूल सेक्शन हाडपाचो प्रयत्न केलो गोंयांत आनी ते एक टूल कशें वापरून केस टू केस आज हे चेंजीस जाता. The government says there is a water scarcity, and to fight that they want to build a new Bandara. At the same time, now they are getting 38,000 people here in this village. How do you see this hypocrisy? No, this is not only hypocrisy. This is basically, if you look on one side, as I said, 24/7 water was to be provided to the people, drinking water. Today, when we questioned the government, they said that the Laksh Shashilemu 8 or 8. बाकी 4 वरां in the month of June, July, the chief minister said it was 4 hours. आज 4 मिनटो पासून सारखे एक साधारण उदक येना. हे सरकार कितें म्हणटा हर घर जल. गोंयांक अवॉर्ड मेळ्ळा, सगळे घरांत जल मेळटा. लोडू सारकें न्हय, पायपू सारकें न्हय, म्हळ्यार हर घर जल. सो this is a complete hypocrisy. This is a mockery of governance. They also made a statement that the tap also came after 2014. How do you see that? No, see, they will say everything come. Thank God they didn't blame Pandit Nehruji. Otherwise, Mukhyamantri सारको माहीर आहा to blame Pandit Nehruji. See, whatever तुमचो सरकार आसा, what stops you all from doing this? तुम्ही डबल इंजिन सरकार म्हणून जे पट बाण मारताय सांगताय, लोकांक सांगताय डबल इंजिन सरकार. अरे लोकांक जरी तर नाका, तुम्ही भायले हिंगा हाडून कित्याक लोकांचेर प्रेशर घालता? What happens to their future? What happens to their children? So these things, this is a dictatorial government. This government understands no language than the protest. And the Jenna protest, that is the only language today that they can understand. We are with the people. I do not want to politicize this issue. I am come as a Goinkar to meet them, to understand their things, and definitely whatever steps they take in the future, we are with them. युरे बाबा आमी पळयता एक वाटेन सरकार कॅजू फेस्टिवल मनयता, पूण हांगासर ही काजूची बागेदारी आहा आनी लोक हेजेर जगताले. तो हांगासर नाशाडी करप आनी ते सगळ्यांक कॅजू फेस्टिवल मनप हें सारकें दिसता. ताचो हांवें सोरान म्हणलेलें आसा 5 कोटी रुपया मोडून कितले कॅजू फेस्टिवल. आय एम नॉट गॉन फॉर अ सिंगल कॅजू फेस्टिवल फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. बट कॅजू फेस्टिवल करप बरें आहा. तुमकां फेस्त बिस्त सगळें करपा पडटा. शेतकाराले जे पयशे आहाय, जे कॅजू प्रायस इन्क्रीज जावपाक जाय म्हणून आमी जे मानले तेच पयशे काडून तांकां दिया मरे. बट तेंगे देर इज अ वे टू मेक शुअर यू कॅन प्रोटेक्ट देम. शेतकारां जे काजू बियाचे जे मिनिमम सपोर्ट प्रायस आहा वाडय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे रेट आहाय ते पयले 2017 अबाउट 6-7 years 10 years back, that is the rate today that they are getting price for their goods. So this, instead of revising, the government, this is an event management सरकार. आणि हे इव्हेंट कोण म्हाका दिसता फक्त हे थोडेशे 4 जामुच्या इव्हेंट मेळटो. यू चेक, ह्या सरकारान 650 कोटी रुपया मुळे म्हणजे प्रत्येक दिसाक जवळ 40-50 लाख एक दिसा इतले इव्हेंट केले हे सरकारान लास्ट 5 years. पण हेच पयशे जरी तो लोकांक दिले तांकां रिलीफ जावपाचो. हे इव्हेंट कोण कितें मेळटाय? हे सरकाराचे जे पळय आहाय तुमचे 4 मनीस आहाय ते only 4 of them get the tenders for this event. So this is nothing but in the event management, information and publicity. This is an event management sarkar only for corruption. You said they are running away from responsibility and they still didn't conduct the assembly session. And at the same time, कोयता तेंचे दुसरे events भी करतात.
तेज्या खातीर तांकां टायम आसा ना Just to ना distract ना the ना people. कितें चोय आतां आमी पत्र बरयलें राज्यपाला बरयलें स्पिकरा बरयलें मुखेलमंत्री बरयलें तेगेलो एक म्हाका दिसता तेमी ते म्हणूंक लागले पोंडा बाय इलेक्शन आहा म्हणून तुमी कटेल केलें असेंब्ली सेशन मागीर पोंडा इलेक्शन कटेल केलें बिकॉज इट वॉज द फॉल्ट ऑन द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हू इज हँड इन ग्लव विथ दीस गव्हर्मेंट दे कटेल द assembly election in Ponda, and now they have curtailed even the municipal election. So you can see the nexus. They are scared to face the people. एक लोकांक म्हाका दिसता निर्णय घेतलेलो आसा की 27 हेंकां घरा बसोवपाक जाय. सो बेसिकली हांव लोकां कडेनूय मागता ती बिकॉज इलेक्शन येयली मागीर 2012 काँग्रेसाकूय तुमी उडयले बट नाव परिवर्तनाच्या नांवान जे सरकार मनोहर पर्रीकर जो पट उलयतालो आनी जे परिवर्तन गोंयभर जावपाक जाय म्हण जे सांगताले हें परिवर्तन आज दिसता हे परिवर्तना लागून 2012 हो सरकार हाडिल्लो आतां दे आर देर फॉर रुलिंग फ्रॉम 2012 फॉर ऑलमोस्ट 15 years. What have they done? Unemployment Goa is the highest, water scarcity Goa is the highest, so much of change in zone of land, so much of protests. So where are we heading? They are talking about only the per capita income of average Goan. Average Goan 8 lakh average गोंयकारा कडेन ना. सो हांव देवा लागीं मागता देवी लयराईची जात्राय चलता की आमच्या तकलेन कितें बरें येचें आनी हें जे हार्मफूल गोंयकारांक आनी आमच्या विलेजर्सांक जे पडकोता हे हार्मफूल हेंकां मागीर तेंकां 27 वयतलेच तेज्या फुडें हें सगळें रद्द जावप. पण आमी पयलें जनरल सेक्रेटरी तुमची मनीषा उजगांवकर तिणें मातशी कितें तरी विधानां केलीं जेन्ना तांकां आमी प्रश्न विचारले कॅजी फेस्टिवलाच्या बाबतींत तर त्या विधानाचेर मागीर तेंच्या घरार मोर्चा व्हरप आनी मागीर तेंच्या रात व्हरून तेजेर फातर मारप तुमी कशें कितें No, see, this is not democracy. Democracy, everyone has a right to express their views. आनीक डेमोक्रेसी आमचे संविधानान आमकां एक हक दिलेलो आसा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट करप दादागिरी हुकुमशाही ही चलची ना एक घडी 100 म्हयने चलतली कोणागेल्या घरा वचोन टू डू दीस थिंग्स दिस इज नॉट डेमोक्रेसी दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट नो वन कॅन टेक लॉ अँड ऑर्डर इन देयर ओन हँड अँड आय बिलीव द पुलीस हॅव बीन वी हॅव ऑल्सो मॉनिटरींग इट द पुलीस have been appraised of the situation yesterday. इसली दादागिरी म्हाका दिसता जावपाक शिरी पडा. This is not in the interest of Goa. Goans are not known for this. चोयला आसतलें पयर सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कितें उलयलें. सो आमचे मदें जावं हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव एकठांय आहा आनी एकठांय आमचें हें पाड घालपाक हो सरकार फूट घालपाक प्रयत्न करता आनी प्रयत्न करून येसले मनीस हे गौतम खट्टर आनी सगळे येसले नॉन स्टेट एक्टर हे हांव रायट फ्रॉम डे वन म्हणीत आसा हे नॉन स्टेट एक्टरांक हेंकां पयलीं सुवातेर हिंगा हाडटले आमचे मदें हे इश्यू डायवर्ट करपाक सरकार फेल जालेलो आसा सो लोकां मदें हाडप आणि पेटोवप क्रिस्तांव मध्ये हिंदू मध्ये तू अशें तू तशें सो वी नो ऑल आर एन्सेस्टर्स वी नो ऑल आर रूट्स अँड वी आर हांव सांगपाक सोदता हे प्रयत्न जे पण आमकां डिवायड करपाक सोदता हे फक्त डायवर्ट करपाक अटेन्शन आनी हे चलचें तर तुमी म्हणटा जेन्ना इलेक्शन येता इलेक्शन आतां लागीं पावलेलें आनी जेन्ना हे इशू जाता प्रोटेस्ट जाता तेन्ना सरकाराचेर खंय ना खंय पेज पडटा तर तो पेज हळू करपाक ते हेंकां म्हणजे 100% this is to divert the actual attention because this government has failed. अरे तू हिस्ट्री काढ मरे हुंय असेंब्ली सेशन जेन्ना त्रिपुरा कोड ऑफ कंडक्ट अनाउन्स जायन मंडेच्या दिसाक जेन्ना आमी उलयताले त्या दिसाक बजेट प्रेझेंट केला आनी आमी थिंगा जे कायदे चेंज जावपाक जाय हे 39A आनी हे सगळे सेक्शन रद्द जावपाक बील घातलेले हे सेशनू पाड घालून उडयले सो वॉट इज दीस विरेश बोरकाराक जेन्ना आमी थिंगा मुखेलमंत्रीन उलयलो जेन्ना मेसेजींतल्यान उलयलो की हे तुमी विधानसभेन घाले हे कोणाक हे उल्लू बनवून कोणाक हे कोताय म्हाका दिसता लोकांक खबर आसा दी ओनली वे आमकां ही सेक्शना कोर्ट पासून गरज ना इफ वी गेट दीस सेक्शन इज इन दी असेंब्ली इट हॅज टू बी बेसिकली डिबेटेड आनी हे सेक्शन हॅज टू बी थ्रोन आउट इट इज देन वेन अल्टिमेटली हे सगळें गोंयपट जाता हें पाठ जाता तें बंद जातलें आनी आमकां एक विश्वास आहा आनी तुमी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय हांव प्रत्येक एक लिडर ऑपोजिशन मग हिंगा येवंक ना आय हॅव कम एक बारीक गोंयकार कसो तुमचे बरोबर आमी दुकान सुकान सदांच आसतले आमचे जे क्रिमिनल आसा पळय ते भायर धांवला कंट्री सोडून तांकां तर ते हाडूंक पावंक ना पूण कंट्री भितर जेन्ना जे अशें डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिता पळय ते म्हणटा ते लिपला मेळना सर्च चालू आहा म्हणटा ना चोय कितें हा एसलेपट हेट मॉंगर्स आहे प्रमोद मुतलीक म्हणून आलो तेका मनोहर पर्रीकरान बॅन केल्लो आतां एसले मनीस जे पळयताय फ्रॉम वेरियस पीपल यू कॅनॉट डिवायड अस अँड क्रिएट ऑर गोवा शूड नॉट बी मेड एज अ टेस्टिंग लॅब आमी आमचे लिबरल गोंयकारपण म्हणटाय ते आमी सदांच एक क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम एक आनी आमचे मदें हे फूट घालपाचो प्रयत्न जो सरकार करता इट इज बेसिकली कॉन्ट्ररी आदेश दिता तूं थिंग वच गोंयांत वच अमको स्टेटमेंट कर फूट घाल सो दीस इज टू डायवर्ट दी एक्चुअल अटेन्शन हे होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड इन द फर्स्ट प्लेस कित्याक इंटेलिजन्साचो फेलियर जेन्ना एक मनीस येता आनी होच मनीस ही हॅज गिवन वेरियस स्टेटमेंट्स ऑन वेरियस फोरम मदर तेरेसाचेर तो उलयलो आतां पयच्या दिसाक म्हणटा की वुमन रिजर्वेशन नाका त्याच्या फुडें क्रिसमसाचेर उलयलो एका तुमी स्टेजीर हाडटा माचेर हाडटा आनी उलोवपाक दिता आनी तो मंत्री पट दुसरो आशिल्लो वे वाज टू बी सॅक्ट ओविन गुदिनो शूड बी सॅक्ट
तो पयलो जे तो हांवें एक्सपोज केलो ताका व्हिडिओचेर तो पट्टो उडयला एक कोडे मालोंड सरपा भाशेन एक सायडी एक दीस एक कोता दुसरे दीस दुसरो कोता हे मनीस मेन मनीस हे गोंय पाड घालपाक आनी जेन्ना तो आशिल्लो हियर टू स्टॉप हिम नाव द पीपल आनी आमी हे कोता की हू ट्रान्सपोर्टेड हू सेंट दिस गौतम खट्टर वॉज ही सेंट विथ द स्टेट पुलीस was he sent out of the state why didn't they act in the first place बिकॉज दे कांट गेट द क्रिमिनल विच आर आउटसाइड द कंट्री जे से भायर गेला म्हणून भितरले आसा तांकां कित्याक सोडूंक पावना पुलीस ना तेच सांगता तुका हांव आमचे हातीन सांगेल ते भाशेन क्रायम ब्रांच गेलाय म्हणून सांगता वातावरणूय तापता जे लोक म्हाका दिसता आय डो नॉट वॉन्ट टू पुट स्टेटमेंट आउट इन दॅट बट वी हॅव टू ऑल्सो कीप आर कम्युनल हार्मनी आमचे मध्ये फूट घान हे बालदाद मनीस पळय हेच मनीस एडवांटेज घेतात हे बंद जावपाक जाय आनी आमकां जे म्हाका दिसता पयले सुवातेर डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता द इश्यू इज सेल ऑफ लँड इज सोल्ड नॉर्थ गोवा साउथ गोवा ईस्ट ऑर वेस्ट पेपराचेर जरी तर तुवें एड चोयल्यार विथ टायटल विदाउट टायटल लँड हूंय चलता लँड अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज दे आर सेलिंग लँड प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज दुसऱ्यो टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो सगल्यो पड ह्यो जमीन आहाय हे सगळी जमीन हे भायल्या लोकांक विकता हो प्रकार जरी तो चेंज जातलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर लोकांनी एकठांय जावपाक जाय एज लेजिस्लेटर्स आमचे ड्युटी जाताली हे विधानसभेन मांडपाक विधानसभेन हे बेगी हाडपाक सोदना आमी पत्र बरयला बेगीचे बेगी आतां कोर्ट बीट काय ना बेगीच हाडचे आनी बिलाचेर डिस्कशन घेवचें तर हे मुखेलमंत्री हाडटलो काय कितें आमकां तरी दिसना पूण लोकांली शक्ती जी आहा ही सुप्रीम आसा दे आर बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी sooner or later you will see and this ही पट जे दादागिरी पड हे करता दीस पुलिसांक घालप आनी कितें करप आनी हुकुमशाही हे म्हाका दिसता वर्स देन पोर्तुगेजाची सालाजार टायमाचो रूल इट इज वर्स एंड टुडे लोक एकठांय आसतलो पूण हांव रावतलो आमी हांगासर पयलें म्हणजे टार्गेटींग करप म्हणजे जो कोण उलयतलो हांगासर येवन बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयता तांकां टार्गेट केलेले जाता तर आनी थोडे जाण मागीर लोक हांगासर येवपाक बंद जाता तर हें कितले पासून सारकें आमचें ना चोय तें एक लागलें डिसिजन लोकांलें डिसिजन कित्याक लोकांक ते भियेता दुबावना ट्रान्सफर मारता मागीर दुसरे धमक्यो दिता हातोर मारताय हे सगळें चलतलेच पण गोंयकार क्रांती करपी लोक आनी कारापूर सर्वनानूय लोक हा जे क्रांती हेच्या फुडें केलेले आनी म्हाका दिसता गोंयभर जी एक कीट हेमी जी पेटयलेली आसा हे सरकाराक भायर धाडपाक सारकें उडोवपाक खंय ना खंय वी वील बी सक्सेसफूल आय एम व्हेरी मच शुअर आमचे प्रयत्न जाता की सगळ्या ऑपोजिशनाच्या मनशांक जेन्ना आमचे मदें डिवायड जावपाक शिरी पडा आमचो जो इगो आहा तो फाटी धरून आमी एकठांय जावन हे इलेक्शन लडपाक जाय हे इलेक्शन इज अबाउट द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन फाल्यां मुगेलो भुरगो आहा म्हाकाय 2 भुरगीं आहेत ती जातली यार बाबा तुवें कितें केलें गोंय जेन्ना इतना हें जातालें तुमी कित्याक एकठांय जावंक ना सो आय थिंक इट इज फॉर एवरी वन ऑफ अस आमचे काळजांत एक हात घालून आमी चिंतपाक जाय भुरग्यांचो फुडार आनी भुरग्यांचो फुडार जर तर बरो आसतलो जाल्यार हो बीजेपी सरकार आनी हिंगेली हो पॉलिटी पॉलिसी रद्द जावपाक सो एज अ ऑपोजिशन लिडर तुमचो कितलो रोल आसतलो इम्पॉर्टंट सगळ्यांक एकठांय तुवें आसतलें एवरी टायम विधानसभेन जावं कित्याक आय एम नो डाउट आय एम माय पार्टी इज द काँग्रेस पार्टी एंड आय हॅव टू स्टिक टू वॉट द पार्टी टेल्स मी बट बियॉन्ड दॅट आय एम ऑलवेज मेड आय हॅव अ रिलेशन विथ ऑल द MLA you have seen in the session right from day one of me being leader of opposition I have given an opportunity to everyone in fact when there was issues with the Revolutionary Goals Party when village I was there at the center when there were issues with Wenzi and whatever I was there an issue so all of us today we do not have a chance नाल्यार आमी सांडपा ते लोक सांडटलो आमी सांडटलो आमचो प्रयत्न आहा आनी आमी मुखार तोच प्रयत्न आनी म्हाका विश्वास आहा की आय हॅव नथींग टू लूज आय हॅव नथींग एट स्टेक टू लूज म्हाका लोकां पासत आनी म्हजें कॉन्शियन्स क्लियर आहा आय वील टेक डू वॉट एवर इट इज टू मेक शुअर दॅट दिस बीजेपी इज सेंटर खंय तरी तुमची जी मनीषा उजगांवकर आसा ती एक सगळ्या कडेन वचून बरी लीड घेता सो आमी काल पयलीं जायतीं बायलां प्रोटेस्टाक आशिल्लीं पणजे जी मेन MLAs आशिल्लीं ती सुद्दां पळटालीं क्वेश्चन विचारतकीर CM सुद्दां गेले सो अशी जी बायल मनीस आसा तुमची काँग्रेसीन तिका तुमी फुडें कितें चान्स दिवपाचो आसा No, 100%. She is one of the most vocal leaders within the party, and she is fighting for the rights of the constituency. She is taking Goa-centric issues, and I normally feel that not as a woman, but she is a respected person, and definitely she is working for the grassroots level, working for the party, and the party will definitely take an appropriate call and support her. And we are all supporting. समील तुमी आयले हांगासर सपोर्ट करपाक ह्या कारापूर सर्वंट लोकांक तर तुमकां कितें म्हणपाचें पयले सुवातेर हांव खास करून ह्या वाठारांतले जे लोक आज आपले गांवचें अस्तित्व टिकोवपाक आनी आपले भुरग्यांचो फुडार जे गोंय राखपाक जाय आमी ते राखपाक जे फुडें सरले आसा तेंचे हांव खरेंच अभिनंदन करता कारण आज ह्या बीजेपी सरकाराच्या विरुद्धान झगडप हे म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हो बीजेपी सरकार प्रत्येकाचो आवाज दाखोवपाचो प्रयत्न करता तेजे विरुद्ध आज हे गांवचे लोक लढटा
आणि त्याचे कारण म्हणल्यार आज आमी पळयता की गोंयभर गोंयचें अस्तित्व खास करून जीसीपी डिपार्टमेंटान जी सेक्शनां हाडल्या 39A 17(2) हाच्या अंतर्गत जी मोठे मोठे प्रकल्प आमच्या गोंयांत येवपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी हांव पळयता की खास करून ह्या वाठारांत हो सुंदर गांव कारापूर सरवण आनी हिची जी म्हाका दिसता हो जो येदो मोठो प्रकल्प हांगा येयल्या नंतर हांगा जी भायल्या लोकांचें जें अस्तित्व वाडटलें तितून म्हाका दिसता हें गांवचें अस्तित्व खंय तरी धोक्यान आसा आनी त्या खातीर अशा प्रकल्पांक थारो हो अजिबात दिवप ना आमी पळयता की गोंयभर आज वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वेगळे वेगळे प्रकल्प येतात वेगळे वेगळे बाकीचे इश्यू असतात पण महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की गोंयचे आमचे अस्तित्व कारण अशा पद्धतीचे तर आज आम्ही पळयता की पणजे शहर जावं म्हापसा शहरां तेंच्यांनी सोंपयल्लीं आसा पूण तेंचो आतां दोळो हो गांवचेर येयल्लो आसा आमी पळयता की आमच्या सुद्दां वाठारांनी खूब कडेन तेंच्यांनी कन्वर्शनां केल्लीं आसा पूण आज परिस्थिती अशी आसा की समस्त गोंयकारांनी एकवटान आज आपले गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक खास करून आमचो गोंयची येणारी जी पिढी आसा तांकां गोंयकारपण दवरपाक आनी गोंयचें आमचें अस्तित्व राखपाक आज म्हाका दिसता प्रत्येक प्रकल्पाक अशे जे मोठे प्रकल्प येता तांकां विरोध करप आनी ते रद्द जायसर विरोध करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान बाब युरी आलेमान खास करून सगळ्यो गोष्टी तुमच्या समोर दवरलेल्यो आसा आमची काँग्रेस पक्ष हो सदीत लोकहितान काम करणारो पक्ष जशें आमी पयलीं पळयलें की मोठे मोठे प्रकल्प काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळान ज्या वेळार लोकांनी विरोध केले लोकांचो इंट्रस्ट लोकांची भावना समजून त्या वेळार काँग्रेस पक्षाने ते रद्द केले पण आज या बीजेपी सरकारात पैशा व्यतिरिक्त कितेंच पडून गेले ना लोकांचे गोंयकारांचे कांयच पडून गेले ना तांकां फक्त जाय सत्ता आनी पैसे आनी तेंचे म्हाका दिसता तो मात जिरोवपाक येणाऱ्या विधानसभे निवडणुकीत तांकां लोकांनी तेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आज संपूर्ण गोंयांत लोक उठलेला आसा आपले गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक आनी गोंय सांबाळपाक ह्या बीजेपी सरकाराक 2000 येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयांत लोक घरा धाडटले हातून म्हाका मत आमी पळयता सरकारान 33% रिजर्वेशन जेन्ना तेणे उलयले वुमन्स एम्पावरमेंटाचे जेन्ना ते उलयतात आनी हांगासर ह्यो नारी सगळे आहा ते बसप हांगासर म्हणल्यार तेंचेच चिंतना तर एके वाटेन एक उलोवप आनी दुसऱ्या वाटेन हांगासर दुसऱ्यांचें चित्र आहा पळय कशें तुमी कशें कितें जेन्ना एक हिपोक्रसी गव्हर्मेंटाची आमकां सारकी दिसती पडटा तेन्ना बीजेपी पार्टी आणि बीजेपीचे लिडराच्या जर तुम्ही पळयत न्ही कथनी आणि करणी म्हणजे याच्यामध्ये खूप फरक आहा त्यांची घोषणा खूप असता आज आम्ही पळयता की 33% रिझर्वेशनाचेर जे बिल तुम्ही जे आज म्हटले ते ऑलरेडी पास जाल्लें आसा आनी ते जे राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो मोठो प्रयत्न करता कारण तांकां खरें म्हणशाले बीजेपीची लिडरांक आनी बीजेपीन हें बिल पास जे जाल्लें आसा 2023 म्हणजे सप्टेंबर 2023 लोकसभेने ऑलरेडी पास जाल्लें आसा आनी ते पास ज्या वेळार जाला त्या वेळार काँग्रेस पक्षान संपूर्ण पाठिंबा दिल्लो आसा बाकीच्या विरोधी पक्षांनी संपूर्ण युनॅनिमसली पास केल्लें आसा पूण ते इम्प्लिमेंट कित्याक करना तांकां 33% रिझर्वेशन जे सध्या एक्झिस्टिंग सिटां आहा 543 लोकसभेची त्याच्या आधाराचेर तांकां हे लोकसभेन 33% रिझर्वेशन महिलांक दिवपाचें ना ते लोकांकडे लोकांच्या म्हणजे खरें म्हणशाला लोकांक फटयता ते महिलांच्या भावनांकडे खेळटा आणि काल ज्या वेळार ती महिला येद्या मोठ्या संख्येन थंय रस्त्यार येतात खास करून मुख्यमंत्र्याची बायल ते भाशण ठोकता लोकांक तुम्ही फटयता अक्षरशः महिलांच्या भावनांकडे खेळटा जे बिल ऑलरेडी रिझर्वेशनान पास जाल्लें आसा ऑलरेडी लोकसभेन पास जाल्लें आसा ते इम्प्लिमेंट करिनासतना तुम्ही दुसरें बिल हाडपाक सोदता जाका लोकसभेन विरोध केलो विरोधी पक्षांनी ते बिल खंयचें ते बिल म्हणजे डिलिमिटेशन बिल आणि त्याच्या अंतर्गत जी लोकसभेची सिटां आसा ती वाडोवपाचें बिल ताका आनी हाका कांय संबंध ना पूण ज्या वेळार म्हाका दिसता तुम्ही ताका प्रश्न केलो खास करून वालोर दिता त्या पत्रकारांक की तुम्ही महिला सशक्तीकरण आनी महिलांचे उद्धाराची भाशा उलयता हांगा गांवांत त्यो बावड्यो साद्यो महिला आमच्यो भयणी माता समान आमकां त्यो हांगा बसल्या कित्येक दीस जाले तेंचे केन्ना तुम्ही विचारपूस केली ना हो तुमचो प्रश्न योग्य आसला म्हणजे त्यांची खरें म्हणशाले तेंचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात वेगळे कारण तेंची कथनी आनी कथनी मदीं फरक आसा हे सिद्ध जाता हिंगा चिंबेल पयले आमी 44 दीस हांगा बसयले निराबाग पयले 49 दीस बसयले तर हिंगासर कितल्यो जाणट्यो बायलो आहा तर इतलो तेंप तांकां रस्त्यार बसप दिसता हें योग्य म्हणून हांवें म्हटलें न्ही की बीजेपीक ते कांयच पडून गेलें ना तांकां व्यक्तीची भावना तांकां मान सन्मान महिलांचो हे कांय तांकां पडून गेलें ना म्हणूनच तेंच्यांनी केन्ना तेंचे आतां 3 आमदार आसा महिला आमी म्हणटा की केन्ना तरी तेंचे बीजेपीचे लिडर हे आमच्या महिलांची तेंच्यांनी चौकशी केली हांगाच न्ही तुमी जशें म्हटलें की हांगा चिंबेल जवळ 24-45 दीस ते मागीर हांगा थंय सावड्ड्या म्हणजे प्रत्येक वाठारांत ज्या वेळार आमची गोंयची आज खास करून नारी शक्ती महिला शक्ती गोंय वाटोवपाक आनी गोंय साल्वार करपाक आज फुडें सरलेली आसा ती आपली घरदार कशें तरी सांबाळटा खास करून महिलांक हांव खरेंच वालोर दिता कारण ती आज भायर सरलेली आसा आनी ज्या वेळार म्हाका दिसता खरें म्हणचें हांगा जे युनिटी मॉल प्रकल्प जर रद्द जालो तेजें श्रेय महिलांक वयता आनी म्हाका दिसता आज ह्या वाठारांतूय सुद्दां ज्या वेळार महिला भायर सरलेली आसा नक्कीच हो प्रकल्प रद्द जातलो एक निमणो प्रश्न होता तुम्ही हांगासर येयले आनी एका सुवातेर जे पालसकट आहा मोल्यां थंयसरी नारी शक्ती हांगासर बसलेली आहा आनी ती जाल्यार प्रायवेट एक फार्म आहा तेज्या अगेन्स्ट बसलेली आहा थिंगा म्हाका दिसता 20-21 दीस जाले तेंच्यान चड दीस जालेले आहा तर तुमचें थिंगा केन्ना वचपाचें जातलें आनी केन्ना सपोर्ट दिवपाचें Definitely, as I told you, there are so many movements happening across the state. Definitely, we can. They आमचे culture जाता वचपाक. I will speak to them. I got a call for the last couple of days from Ajay. I was in Chennai yesterday and I had to rush because of some medical emergency. Definitely, wherever people need, we will.